निज पकेटरे एहाकु रख 5 मिनिट्रे से नारी तुम पाखकु आसिब जहाँ चाहिए ता करिब। आज्ञा हाँ, जदि आपण केउ झियो बा विवाहिता नारी को मने मने भल पाउछंती तार सुंदरता को देखि ता आड़कू आकर्षित हेउछंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनाहांती ताकू निजर मन कथा कहिबाकू डरुछंती आउ आपण चाहुछंती कि से झियो बा विवाहिता नारी निजे आसी आपण को भल पाउची बोली कहू आपणकर सबु इच्छा पूरण करू तेबे आजिर एही वशीकरण भिडियोटी आपणकर कामरे आसिबो। केवल आपण को निज पकेटरे एहाकू रखिबार अछि। ग्यारंटी देउची मात्र 5 मिनिट्रे से झियो हेउ बा विवाहिता नारी आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिबो, आपणकू भल पाइबाकू लागिबो। एही वशीकरण साहाय्य हजार हजार लोक माने लाभवान होइचंती। निज पसंदर झियो बा विवाहिता नारी को मुहूर्तक भितरे पटेई पारिछंती। तेणु आपण भी विश्वासर सहित मात्र थरे निज पकेटरे एहाकू रखंतु। ग्यारंटी देउची जेउ झियो पटु नथिला से झियो निजे आसी आपणक सहित कथा हबो, आपणकू भल पाउची बोली कहिबो। जेउ विवाहिता नारी को आपण दिन राति भाबुचंती से नारी राति दिन घर को डाकिबो, जहाँ चाहिए ताहा करिबो। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही भिडियोटी रे मु आपनकु शिखेइबी आपण किपरि झियो पटेई पारिबे, विवाहिता नारी को निज बसरे करि पारिबे, ताकू पटेई पारिबे, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। एही वशीकरण दुनियार सबुठारु सहज किंतु महाशक्तिशाली वशीकरण। जिए भी एहाकू करिछि 100 रु 100% सफल हेइछि। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराणा प्रेम को फेराई आनी पारिछि। पड़िशा घर सुंदरी भाउज को मध्य पटेई पारिछि, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिछि। तेणु मोर आपण मानकु अनुरोध कि मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही वशीकरण को प्रयोग करिबेनी, काहेकि ना एही वशीकरणर कोनोसी प्रकार काट नाही। जेउ झियो बा विवाहिता नारी उपरे आपण एही वशीकरण को मात्र गोटिए थर प्रयोग करिदेबे, सीए सेही समय ठारू आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिबो, आपणकू भल पाइबाकू लागिबो, आपणकू छाड़ी गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। केवल आपणकू निज पकेटरे एहाकू रखिबार अछि, तापर देखिबे चमत्कार। आज्ञा हाँ, केते थर एमिति हेइथाए कि आपण जेउ झियो को मने मने भल पाउचंती सी आपणकू भल पाएनी, अन्य काहाकू भल पाए, आउ आपण ता पछरे गोड़ेई गोड़ेई निजर सबु समय सारी दियंती किंतु से झियो को पटेई पारंतिनी। तेणु जदि आपण भी एहीपरि परिस्थिति रे पड़िचंती, जेते चेष्टा कले मध्य से झियो को पटेई पारुनाहांती, तेबे मात्र थरे निज पकेटरे एहाकू रखिकी देखंतु। ग्यारंटी देउची से झियो निजे आसीबो, आपणक सहित कथा हबो, आपणकू भल पाउची बोली कहिबो। आपणक प्रेमरे एमिति दीवानी हेइजिबो कि पागली परी आपणकू भल पाइबाकू लागिबो। एही वशीकरण साहाय्य आपण सासू नणंद दियर भाउज काहाकू भी निज बसरे करि परिबे, ताकू पटेई पारिबे, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि परिबे। तेबे एही वशीकरण को आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, एहार प्रयोग विधि कौन मु आपनकू बतेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि ठीक भाबरे बतेइबी। जानिबा पई मोर आपण मानकू अनुरोध कि आपण भिडियोटी को मूलरु शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखिबे, तेबे जाई कि आपण संपूर्ण प्रयोग विधि जानि परिबे। अधारु छाड़ी कि पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी परिबेनी। परे आपण कमेंट करिबे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु वशीकरण विधि जानिबा पूर्वरु गोटिए छोटिया कथा शुणी रखंतु। वशीकरण एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास, निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित आपणकू एही विधि करिबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपणकू ग्यारंटी देउची आपण जेउ झियो बा विवाहिता नारी को पटेइबाकू चाहुचंती ताकू अति सहजरे निज बसरे करि परिबे, ताकू पटेई ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि परिबे। तेबे मने रखंतु एही वशीकरण विधि को आपण केउ भी बार रे करि परिबे, किंतु जेबे भी करिबे सूर्य अस्त परे
ରାତି ସମୟରେ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଖଣ୍ଡିଏ କଳା କପଡ଼ା, 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ, ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ, କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କପଡ଼ାକୁ ନିଜର ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ, ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ 5 ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ତାପରେ ମୁଠା ଖୋଲିବେ ଆଉ ସେ ମରିଚରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ 5ଟି ମରିଚକୁ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇ କାଗଜରେ କଳା କଲମର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି: ଓମ୍ କାମିଚ୍ଛାମୟୀ ଆମୁକଂ ସର୍ବମୋହି କରତି କରତି। ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ସେ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ କଳା କପଡ଼ାକୁ 3ଟି ଗଣ୍ଠି ମାରିକି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ପୁଟୁଳିଟି ହେଇଯିବ ସେଇ ପୁଟୁଳିକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବେ, ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିବେ। 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ବରଗଛ ବା ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବେ। ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଏପଟେ ଆପଣ ଏହି ବିଧିକୁ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେପଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।